I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Jannah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya dari kelas B2. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS dari matkul tarjamah. Baik, langsung ke videonya. Di dalam Islam, keimanan itu harus diimplementasikan dalam pembuktian. Tidak hanya tersimpan. Gitu ya? Iman itu amalan hati. Diketahui hati punya amal kalau dibuktikan lewat perilaku. Dan itu setiap amalan hati begitu rumusnya. Contoh, cinta itu bagian dari amalan hati. Bagaimana diketahui adanya cinta? Lewat perilaku, lewat ekspresi. Ayah dan ibu cinta pada anak. Dari mana tahunya ayah dan ibu cinta dan sayang kepada anaknya? Ketika ayah dan ibu mengeluarkan ekspresinya. Merawat, menyayangi, memeluk, memberikan kebutuhan, mengarahkan pada yang baik-baik, itu cinta namanya. Jelas? Demikian suami, istri, dan seterusnya. Anak ke orang tua, demikian. Nah, iman itu amalan hati yang paling tinggi. Dan itu sudah sepakat bahkan dalam konteks kehidupan kemanusiaan. Dan dihargai sebagai hak yang pertama itu. Menjadi hak, keimanan itu hak pertama, implementasinya dalam beragama. Di kita alhamdulillah masuk di pasal 29 ayat 2. Ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Tayyib, fil Islam yajibu tanfidul iman wa isbatuhu fi hilalil af'al wa laysa mujarrada al-ihtifadi bihi fid dahil. Al-iman huwa mumarasatul qalbi ma'rufatun fi hilali a'malil qalbi wa suluki wa hadihi hiya siwa likulli amalin min a'malil qalbi ala sabilil misal. Al-hubbu huwa juz'un min mumarasatil qalbi. Kaifa na'lamu anna al-hubbah mawjud min khilalis suluki wa ta'birati hubbul alba'i li atfalihim. Kaifa na'lamu anna al-aba'ah yuhibbuna wa yahtamuna bi atfalihim. Innahu wadi'un fi khilali ta'biratihim. Ar-ri'ayah al-mawaddah al-ina tawfiru ihtiyajatihim wa tawjihuhum wa nahwa ma huwa jayyid. Hada ma yusamma al-hab wa bil misli yantabiqu dalika 'ala al-azwaji wal abna'i tujahal walidain wa hakada. Al-an al-iman huwa a'la syaklin limumarasatil qalbi wa huwa muttafaqun alaih bil ijtima' hatta fi siyaqil hayati al-insaniyah wa yuqaddaru bi tibarihil haqq ula. Innahu awwal haqqin lil iman yajibu tanfiduhu fi mu'taqadatina diniyah wa nahmadullah annahu mu'tarafun bihi fil maddah. Al-ayah as-sani haisu tadmanu daulah hurriyatan kulli muwatinin fi tinaki diyanatihil khassati mumarasatil ibadah wafqan lidinihi wa mu'taqadatihil khassah. Ya, kepercayaan itu iman di situ. Dan itu dibawa ke semua bagian dari ranah kehidupan berbangsa bernegara. Ya, di Undang-Undang Sisdiknas misalnya, ya nomor 20 tahun 2003 itu di pembukaan, di bagian yang kedua itu Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Kemudian mengamanatkan kepada pemerintah
untuk ya menghadirkan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Kalau masuk di tentara, ya di TNI ada Sabta Marga tuh 7 tuh. Ya, nanti Sabta Marga yang ketiga itu menyertakan keimanan di situ. Jadi satu, kami warga negara Indonesia itu kan yang bersendikan Pancasila. Yang kedua, jadi patriot. Yang ketiga, jadi kesatria. Jadi tentara itu bagian keempat Sabta Marganya. Kami kesatria Indonesia ya yang beriman tuh kepada Tuhan Yang Maha Esa ya serta menegakkan kebenaran, kejujuran ya dan keadilan. Al-i'tiqadu fil iman mawjudun wa yamtaddu ila jami'i jawanibil hayah al-wataniyati wad-dawliyah fi nidamit ta'limil watani ala sabilil misal fi kaunun raqmu isnain wa tahdidan fil muqaddimah yanusu ala anna dustur li'am yulzimul hukumah bi insya'i nidamin ta'limiyin yu'azzizul iman wat taqwa nahwallahil wahidil aziz fadlan an sulukil nabil fil jaishi mathala fil quwwatil musallahatil wataniyatil Indonesia hunaka sabitah marwah wallati tatakawwanu fi sab'ati mabadi'ah al-mabda'u tsalitsu li sabita marwa yasmalu janibal iman lida awalan nahnu kamuwatinin Indonesian nu'linul wala liba'syah sailan sanian nusbihu wataniyin talisan nusbihu fursan wa huwa juz'an asasiyun min kaunina jundian wal mabda'u yanussu ala annana fursanan Indonesia yu'minu billahil wahidil aziz wa nuhafidu alal haqiqati wan nazahati wal adalah. Itu ada iman di situ. Jadi negara kita itu bukan negara agama, tapi menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar-dasar agama. Jelas ya? Nah, jadi kita bersyukur. Halo, kenapa bengong? Ya. Nah, jadi saya ingin katakan iman itu butuh apa? Pembuktian. Nah, itu baru amalan hati. Kalau terpendam, itu amalan hati. Dari mana taunya beriman? Dari mana taunya ada cinta? Dari mana taunya ada rasa? Kan ada ekspresi. Ya, saya lihat nih ada wajah-wajah single kan di sini. Ya kan? Kan ada rasa misalnya ingin bersatu gitu kan, ada rasa mencintai, dibuktikan kan? Pertama lewat apa? Hah? Lewat lamaran kan? Ya kan? Ta'aruf kan? Tak kenal maka ta'aruf, tak sayang. Ta'aruf, kenal itu tidak harus selalu sayang, ya. Ibu kenal dengan suami tetangga, kan tidak harus sayang. Ta'aruf, lamaran, kan diungkapkan saat lamaran khitbah kan? Setelah hunaka iman fidalik lida baladuna laisa dawlatan diniyah walakinnahu yattaba'u mabadi ad-dini fi hayatil ummati wad dawlah lidalika nahnu mumtannun wa awaddu an aqula annal iman yatatallabu dalilan hada indama yusbihu mumarasatan lil qalbi idza baqiya makhfiyan fa innahu mumarasatun lil qalbi kaifa na'rifu anil iman kaifa na'rifu anil hub kaifa na'riful anil masyair hunaka ta'abir hunaka masyair ala sabilil mithal nuridu an nattahidah hunaka syu'urun bil hubbi yatimu isbatu awalan min hilalil hutbati wat ta'aruf bidunil ta'aruf la tujadu ma'rifah at-ta'arufi ala syahsin ma la ya'ni bid darurati wajudah mahabbah yumkinu li ummi an ta'arifa zawjal jari duna an takuna ladaiha mahabbatun bid darurah as'alullah ay yaghfira lana dunubana at-ta'arufu wal hutbah
tu'abbaru fil fatsratil khutubah. Itu akad kan? Nah, akad itu perwujudan yang paling tinggi untuk mewujudkan rasa kasih. Kan setelah lita'arafu, baru kemudian wa'atun nisa as-sadaqatihinna nihla, baru kemudian akad kan? Kan Quran surah 49 ayat 13, pindah ke Quran surah 4 ayat 4, pindah Quran surah 30 ayat 21 kan? Ke pernikahan. Nah, ungkapan ekspresinya itu lewat akad dalam nikah. Makanya sering sekali saya tekankan, kalau ada anak muda datang kepada anak ibu hanya mengatakan, aku mencintai putra ibu, gak usah dengarkan, abaikan aja. Ya, nasihati dia, nak, buktikan cintamu pada putri ibu, ya, dengan menuliskan nama kalian berdua di pernikahan kalian, di buku nikah kalian berdua. Itu aja. Maharnya Quran. Ba'da dalik ya'ti 'aqdu zawaj. Al-aqdu huwa a'la darajati tajsidi li tahqiqil hub. Ba'da ta'aruf yatimu ibramu aqdi zawaj fil Qur'an salasa wa ashar summa al-ayah tis'ah wa arba'un tusiru ilal Qur'an arba' wal ayah arba' fi summa al-Qur'an ihda wa yusrun al-ayah summa wal ayah salasun wallati tata'allaqu bimafhumi zawaj at-ta'biru anil hubbi yatajalla min hilalil aqdi zawaj lidalik ana waliban ma usaddidu ala annahu indama ya'ti syabun ila walidi fatatan wa yaqulu ahabbu ibnatakum yajibu ala yatimah tajahulu dalik nushahu wa akhbarahu bi annahu yajibu ayyasbuta hubbuhu lil fatati an tariqi kitabati asma'ihima fi sijili zawaj hada huwal mahrum wal hidu madlub. Waqfan li Quran. Namamu siapa? Yusuf. Apalin surat Yusuf nanti. Tapi panggilan sehari-hari kulhu kobu. Nah, iman begitu. Seseorang dikatakan beriman, yakin, ya, meyakini kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kembali ke surah An-Naba. Kapan dikatakan dia beriman? Bukan sekedar cuma yakin, saya yakin Quran benar. Ya, semua orang Islam standarnya akan mengatakan Quran benar. Tapi bagaimana seorang muslim dikatakan benar-benar beriman? Karena di Quran itu ada muslim, ada mukmin, berbeda. Ada orang datang kepada Nabi. Quran surah ke-49 ayat 14. Ada beberapa kalangan orang Arab Badui datang ke Nabi. Langsung mengatakan, ya, kami beriman ya Rasulullah. Amanna. Turun ayat. Mengonfirmasi langsung dari Allah. Ya, karena kan pemilik hati siapa? Allah. Yang tahu isi hati kita siapa? Turun Quran surah 49 ayat 14. Ya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Lihat poinnya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara sebagian kalangan orang Arab Badui datang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kami telah beriman. Kata Allah, tunggu dulu. Katakan pada mereka, kalian baru berislam. Apa syarat Islam pertama? Syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu diucapkan oleh apa? Lisan. Nah, yang diucapkan di lisan ini turun ke kolbu enggak? Gitu. Kalau turun ke kolbu, nanti ada pembuktian. Makanya nanti Allah turunkan perintah-perintah dan larangan-larangan untuk membuktikan sudah ada iman atau belum. Untuk diekspresikan lewat bagian tubuh kita. Nah, itu pembuktiannya lewat amal. Amal yang didorong oleh iman itu yang disebut dengan amal soleh. Hasanan, hakadha huwal iman, ya'tabiru syahsun mu'minan indama yu'minu haqqan bil haqiqatil mawjudati fil Qur'an. Da'na na'uduh ila suratin naba. Mata yu'tabaru syahsu mu'minan. Innaha laysat mujarradah mas'alatil i'tiqadi bi anna al-Qur'an sahih. Haitsu yattafiqul muslimun umuman ala dalik walakin
kaifa yudhirul muslimu imanahul hakiki fil Qur'an hunaka tamyizatun baina an yakuna syahsu musliman wa an yakuna mu'minan faqad jaa ba'dul ashkhasi ila nabiyyi fil ayah tis'ah wa arba'un haitsu a'lanat ba'dul fi'ati minal arabi ila nabiyyi mubasharatan laqad amanna ya Rasulullah summa anzalallah ayatin lita'kidi dzalika li anna sahibal qalbi wallah nafsu wa min nahiyatin ukhra qala ba'dul ashkhasin nadijina fil mujtama'il arabiyyi lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad amanna faqala Allah intadir qalilan kullahum innama antum qad i'tanaktum lil Islam faqad ma huwa awwalu syartin lil Islam innahu i'lanul syahadatain allati yantiku bihimal lisan wa ma yantiku bihil lisan yanzilu ilal qalbi idan zalat ilal qalbi fa 'alaiha an takuna hunaka dalilun thumma yakshifullah al awamira wan nawahiya ihtibari ma idza kana hunaka imanun haqiqiyun amla wa yatajalla hadal iman min hilali a'malina allati tadfa'uha hadal iman wa tusyariku hadhil a'malu fi ma yusamma bil a'mali shalihah. Yumkin hada minni idza wajadtunna minnil khati'at aqulu afwan kasir ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.